أنشئت مؤسسة مياج طنجة الخاصة سنة 2006، وهي تنتمي إلى مجموعة مدارس مياج الخاصة التي لها فروع في كل من الدار البيضاء، الرباط، العرائش، القصر الكبير، القنيطرة، سلا، سيدي سليمان وتمارة. أنشئت هذه المجموعة سنة 1996 من طرف مجموعة من الأساتذة الجامعيين ذوي الكفاءات المختلفة في كل من الإعلاميات، التدبير، الجودة واللوجستيك. Miage Tanger fait partie du groupe Miage créé il y a 20 ans, c'est-à-dire en 1996, par un groupe de professeurs universitaires. Ce sont des personnes de métier. Comme vous savez, ce qui fait la performance d'une entreprise, ce sont avant tout ses ressources humaines. Alors, ce qui nous caractérise, c'est notre staff de formateurs qui est hautement qualifié. Si je fais un petit historique de Miage Tanger a vu le jour il y a 10 ans, c'est-à-dire en 2006. En 2008, Miage a créé une nouvelle filière qui est technicien spécialisé en gestion des entreprises destinées pour les bacheliers. En 2009, nous avions l'autorisation de faire une année pour les licenciés afin de préparer leur diplôme de technicien spécialisé en une année au lieu de 2 ans. Et en même temps, on s'est adhéré à la Fédération européenne des écoles pour la préparation de 2 diplômes, un bachelor européen, diplôme européen des études supérieures et des masters. En 2011, notre école a été qualifiée par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi dans la formation continue en ingénierie de formation et en formation transversale. En 2012, le programme de Miage Tanger a été qualifié par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi des différentes filières dont disposait l'école: technicien spécialisé en gestion des entreprises, technicien spécialisé en développement informatique et technicien en gestion informatisée. En 2013, on a eu l'accréditation de toutes ces filières. L'année 2015 a été chapeautée par l'obtention du certificat international ISO 9001. On l'a obtenu en octobre 2015. Cette certification qui vise à ce que tous ceux qui fréquentent l'école soient satisfaits. C'est une reconnaissance internationale du bureau Veritas, c'est un bureau certificateur, du travail qui a été fait. Et d'ailleurs, jusqu'à ce moment, on est les seuls et les premières écoles professionnelles certifiées ISO 9001 de la région Tanger-Tétouan-Hoceima. En 2016, Miage Tanger a eu l'exclusivité de faire un master en qualité, sécurité, environnement et développement durable avec la FEDE. Et qui dit FEDE, 53 ans d'expérience dans le domaine de la formation. Donc Miage Tanger a eu cette exclusivité par la FEDE pour préparer ce diplôme. Bien évidemment, la certification a touché tous les services présentés par l'école. Formation initiale, c'est-à-dire toutes les filières qu'on a, TS en développement informatique, TS en gestion des entreprises, TS en gestion de la qualité, technicien, c'est-à-dire niveau bac en gestion informatisée et technicien en navigation et logistique. Cette certification touche également tous les produits de la formation continue, c'est-à-dire lorsqu'on travaille avec des entreprises ou bien avec l'ANAPEC, notre partenaire principal dans le pôle de la formation continue, notamment en les FCE et la formation contractualisée pour l'emploi. Bien sûr, le diplôme de la FEDE également a été certifié par le bureau Veritas. Donc Miage Tanger, lorsqu'il a pensé à se certifier, c'est dans l'objectif de satisfaire à fond les clients dans des normes pédagogiques et scientifiques et de s'améliorer continuellement et créer par la suite une distinction par rapport aux autres écoles. Je m'appelle Mohamed Elzeni, formateur en développement informatique. Nous préparons aussi des formations qui sont très demandées par le marché du travail, donc très demandées par les recruteurs. Miage Tanger, qui a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation et de formation professionnelle, que ce soit en management, que ce soit en informatique, que ce soit en management de qualité ou logistique, ici il sort des étudiants très compétents. تهدف مؤسسة مياج طنجة الخاصة إلى إعداد تقنيين وتقنيين متخصصين مكونين نظريا وعمليا ومؤهلين للاندماج السريع في عالم الشغل،
تستغرق الدراسة 2 سنين بالنسبة لحاملي البكالوريا و1 واحدة بالنسبة للمجازين. يحصل بعدها الطالب الناجح على دبلوم تقني أو تقني متخصص معتمد من طرف الدولة. توفر هذه المؤسسة تكوينا وفق معايير دولية وأجهزة احترافية في المجالات التالية: الإعلاميات، الجودة، اللوجستيك، والتسيير المقاولات. اخترت ايكول مياه حيت من لي ميور ايكول بروفيسيونيل في طنجة. انا كواحد اخترت مياج حيت هي مؤسسه معترف بها، مؤسسه الدبلوم ديالو عنده واحد الشهره في واحد بيبليكاسيون اللي هي واسعه في يعني سواء داخل المدينه ولا خارجها، حيت هي عندها مجموعه مؤسسات. بالنسبه لي انا عندي الخدمه كانت ديبلاصه بزاف، كنت خدام في قنيطره، حاليا جيت من طنجه وقدرت نجيب الانتقال ديالي بكل سهوله وندمج في لي كور، وديك ما جبرتش مشكل مره لا مع الاساتذه ولا مع الاداره. انا اخترت مياج حيت نصحوا لي بها بزاف ديال الناس كنعرفهم قراو في مياج وعندها سمعه مزيانه والدبلوم ديالها يعني خدموا به. صاحبتي انا الانتيم خدامه فورماتريس ديال لانفورماتيك، قلت حتى انا يكون عندي شي دبلوم عنده افاق وكيف نخدم به. مياج اي واحد كيفكر انه يختارها ملي كيسقسي عليها كيلقى انها مؤسسه معتمده، مؤسسه عندها خبره لمده طويله كتقارب 20 عام، مؤسسه لي فورماتور ديالها عندهم تكوين جيد جدا، لدرجه انه ملي كتعرفهم وكتحتك معاهم كتكتسب معاهم تجارب كثيره. عندها موقع استراتيجي، يعني كاينه موجودين التاكسيات، الترامبيات، لي ترونسبور. انا شخصيا ملي دخلت لمياج عرفت بزاف ديال الامور، عرفت انني الاختيار ديالي كان صعب، لانه لا نظرت ان مياج عطاوها علامه الايزو الا وانها عندها خبره واسعه، والاساسيات ديالهم عندهم خبره لانهم يعطيو واحد التكوين جيد لي ستاجير. كما تسعى هذه المؤسسة إلى خلق روح التضامن وعمل الفريق بين طلابها، وذلك عبر أنشطة موازية ثقافية كانت أو ترفيهية بمشاركة أطر مؤهلة لذلك. من مآثر حكمة حكماء الصين قولهم المعروف أبدا: إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع ل10 سنوات فازرع شجرة، أما إذا أردت أن تزرع ل100 سنة فازرع إنسان. لذلك أقول إن السخاء الحقيقي هو أن تزرع إنسانا، وخريجونا غراس في أرض الحياة زرعتها أيدي طيبة جادت في رعايتها وسقايتها حتى تنتج لها من طيب الأثمار علما وأدبا وأخلاقا.